Tapi kita bayar dulu. Kunjuli ya, kurang 10 ya. Turun kali enggak mana. Tapi beli semangat ya. Kita bawa si kelas 10. Oh, dan jaminan itu. Sudah utang belum? Tapi ku utuh, enggak utuh tak. Apa lo kentang tuh? Kentang iki kilo loro sapi. Kang, Den. Kayak itu dia bawa sama aku dhewe kilo loro ngono. Ora.
Dạ.